सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्तैमे देहाः नित्यस्योक्तः शरीरिणः नाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। पूर्व श्लोक रे भगवान कहिले देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। आत्मार मृत्यु नहीं। जेमिति जीवित थिबा शरीर रे बाल्यावस्था यौवनावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था रही ठीक सेमती मृत्यु पर मध्य आत्मा अन्य शरीर को प्राप्त करे। ए संबंध में भगवान कहे तेणु अर्जुन को कहते जे तुम कहीं शोक कर नथिला वस्तु तुम शोक करने कथा कि जेहेतु तुम रहिब सब बेले तेणु शोक कर कौन कारण नहीं। अच्छा आत्मा सीना मरे नहीं किंतु बंची थी समय तो सुख दुख एगुड़ा सब अच्छी कष्ट सब अच्छी है केमती कर तार समाधान कर भगवान श्लोक मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे भारत तान् तितिक्षस्व से सबको सही जा। मात्रा स्पर्शास्तु इंद्रिय माने अछंती पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय आखि कान नाक सब अछंती चर्म गोड़ हाथ ये सब अछंती इंद्रिय माने एवं बाह्य जगत अच्छी। बाह्य जगत को व्यवहार करथवा समय सुख दुख दी जण जाक आस। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा है इंद्रिय माने एवं स्पर्शा है विषय माने शब्द शब्दादि विषय शब्द स्पर्श रूप। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः से माने शीत उष्ण दियंती सुख एवं दुख दियंती एवं एमाने आगम अपायन एमाने आसंती एवं जाती। एमती ही नहीं कि सब बेले खरा रही एमती ही नहीं कि सब बेले शीत रही। आगम अपायन अनित्य तेणु एमाने अनित्य वस्तु स्थिर होकर रहती नहीं। तस्मात् तान् तितिक्षस्व भारत तेणु तुम्हें से सबको सही जाओ। देखु निर्दिष्ट गोटे अनुभव सर्वदा स्थिर होकर रोना जमी खरा खरा सब बेले कौन खराब लगे शीत दिन देखो बसीदे पिठी को देखे आनंद लगे कि से खरा खरा दिन में आप पाक जापर
ସେଇ ଖରା ସମାନ ଖରା, ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଆଧାରରେ କେତେବେଳେ ସେ ଆରାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଖ ଅନୁଭବ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନା। ଏ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆପଣ ଖରାକୁ ଯାଇକି କେତେ ସହିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ସେଟା ମୂର୍ଖା ବି ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତପଶ୍ଚରଣ, ଖରାରେ ତପସ୍ୟା, କାହିଁ ନିଆଁରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯଦି ଖରା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଖରା, କାହିଁ ନିଆଁକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ମଝିରେ ବସିକି ସିଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସିଦ୍ଧି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ ହେଇଛି ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେନି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କହିବେ, ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତୁମେ ତପଶ୍ଚରଣ କର ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଇକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖରାରେ, ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଖରାରେ ଯିବ? ଯେତିକି ପାରୁଛ ରକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ ନ କରିକି ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଶୀତ ହେଉଛି। ତ ଶରୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଖର ମିଶ୍ରଣ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ କି ଭିତରେ ଭାବନା ଯେଉଁଟା କି ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଏ କଷ୍ଟ ସୁଖ ସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ମଲା ପରେ ସିନା ଆତ୍ମା ପରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ତ ଅନୁଭବ ହେବ, ଏଇଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏସବୁ ଅନୁଭବ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି କ୍ୟୁର୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ଏଣ୍ଡ୍ୟୁର୍ଡ। ଯାହା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସହିବି କହିଲେ ଆପଣ ସହିପାରିବେନି। ବିନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ରଖିକି କେହି ବି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିବା ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଥର ଶରୀର ମିଳିଛି, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଖ ଉଭୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଭୋଗ କରିନେବା। ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖରା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶୀତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଏଇ ଖରା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଅପେକ୍ଷା କର ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ, ଦେଖିବ କ'ଣ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା କଥା। କେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖରାଟା ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେ ସମୟ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା କଥା। ଏବଂ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଦେହଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, 90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଶରୀରକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା କଥା। ସେଇ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବ 90 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେବ ଭାବନ୍ତୁ, ଯିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ, ଯେତେ ହଟ୍ଟା କଟ୍ଟା ଯାହା ବି ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗୀତାରେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷ ଅନୁଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଦିନ ଚିନ୍ତନ କର। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ବ୍ୟାଧି ଏସବୁକୁ ଚିନ୍ତନ କର ପ୍ରତିଦିନ। ବ୍ୟାଧିକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଜରାବସ୍ଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅନୁଭବ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ବାଳକ ହେଉ କି ବୃଦ୍ଧ ହେଉ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁଟା ବାଧିବାଟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯିଏ ଥିବେ ସେ କହିବେ। ଏଟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, କିଛି ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ ନିନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା କଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଆଜି ଶୁଣେଇଲେ, ଭଗବାନ ହିଁ ଶୁଣେଇଲେ। କରି କରାଉ ଥାଉ ତୁ ହିଁ, ତୁ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେବ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ହେବ। କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣେ ସେ ଫୁଲିଯାଏ। ପ୍ରଶଂସାରେ ଯେ ଫୁଲିବ ନାହିଁ, ସେ ନିନ୍ଦାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଆ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଇ ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜନ୍ମ ପରେ, ନୂତନ କିଛି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ନୂତନ କିଛି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ ବୁଝିକି ଶାନ୍ତ ରୁହ। ଶାନ୍ତ ନ ରହିଲେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଦେଖିବା? ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି?
ସେଟା ତ ଭଗବାନ କହୁଛି ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ଯେମିତି ସାଇକେଲଟା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେ ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ି 10-15ଟା ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଗଲା, ଯାଇକି ସାଇକେଲ ମେକାନିକ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେଖ କ'ଣ କରିବାକୁ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶରୀର ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆଧାରରେ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଶରୀରର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସୁଖୀ ରହିବେ। ଆଉ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାସ୍ତୁ କୌନ୍ତେୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦାଃ ଆଗମାପାୟିନୋ ନିତ୍ୟାଃ, ଏବଂ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯାଆନ୍ତି। କେତେଥର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଗଳି ଯାଇଛି, କେତେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାନ୍ତି ତିକ୍ଷାସ୍ୱ ଭାରତ, ସେ ସବୁକୁ ସହିଯାଏ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସହେ ସିଏ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ଯିଏ ସବୁ ସହିଯାଏ। ୟମ୍ ହି ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେତେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ, ୟମ୍ ହି ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷର୍ଷଭ ସମଦୁଃଖ ସୁଖಂ ଧୀରಂ ସୋମୃତତ୍ୱାୟ କଲ୍ପତେ। ୟମ୍ ହି ପୁରୁଷಂ ଏତେ ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଇ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାଦୟ ଏମାନେ ବ୍ୟଥା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ୟମ୍ ହି ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତି ଏତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷର୍ଷଭ, ହେ ପୁରୁଷର୍ଷଭ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସମଦୁଃଖ ସୁଖମ ଧୀରମ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ସ୍ଥିର ରହେ, ତାକୁ ସେଇ ଧୀର ପୁରୁଷ ଅମୃତତ୍ୱାୟ କଲ୍ପତେ। ଅମୃତତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଅମର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅସ୍ଥିର ମନରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ଅନୁଭବ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେ ମନ ଯଦି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଠିକ୍ ହୁଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିବା ଲୋକ ମନ ନା, ହାତ ଗୋଡ଼ କର୍ମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ମନ କର୍ମ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କର୍ମ କରେ। ତ ମନ ଯଦି ଅସ୍ଥିର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କେବେ ବି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମନ ଅସ୍ଥିର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏସବୁ। ତେଣୁ ୟମ୍ ହି ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତି ଏତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷର୍ଷଭ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟଥା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ, ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଭବ କ'ଣ? ଶରୀରର କଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଖ, ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଭବ। ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ, କିଏ ଗାଳି ଦେଲା, କିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଆପଣ ଶରୀର କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧୁଛି ଆଜ୍ଞା, କି କଡ଼ା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଭବ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆପଣମାନଙ୍କର, କି କଡ଼ା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମିଠା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ହସୁଥିଲ କି? ଯେ ମିଠା କଥା ଶୁଣିକି ନାଚେ, ସେ କଡ଼ା କଥା ଶୁଣିଲେ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିବେ ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା, ପକ୍କା। ତେଣୁ ସୁଖ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଜଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି। ସୁଖ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କଲେଣି, କେତେ ଗଲେଣି ଏ ପୃଥିବୀରେ? ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିବା କେତେ ଲୋକ ଗଲେଣି ପୃଥିବୀରେ? ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ଶରୀରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କିଛି ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବା କଥା। ହଁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ମାନେ ଛାଣ ପକୁଡ଼ି ଛାଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା କଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରାହୁଏ। ପ୍ରଶଂସା କର, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗଧ ପୁରା ତଳିଯିବ। ତଳିଗଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା କାମ ନେବା କଥା ସବୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ୟମ୍ ହି ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତି ଏତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷର୍ଷଭ ସମଦୁଃଖ ସୁଖମ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର। କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମଦୁଃଖ ସୁଖମ ଧୀରଂ ସହ ଅମୃତତ୍ୱାୟ କଲ୍ପତେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦମ୍ଭର ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦମ୍ଭର ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଶାସକମାନେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ,
ना यहाँ है हाँ ठीक अच्छे तापर यहाँ करवा एत जन मरीगले अच्छा ठीक अच्छे जहाँ जहाँ दवा खत दे दियो हाँ जा मुक्तिर लक्षण से हेनी मुक्तिर कारण हम नहीं परिवार रे असुविधा हेले से स्थिर हो पारती कि उद्देश्य कौन शासन कर जो रस से रस हटेदेव केते दिन शासन कर तुम ये जगत प्रभु कृपार आज शासन कर से बुद्धि आसिले ही हम से तो शासक ही जार भक्ति अच्छी तांको ये ज्ञान दिखाई बोलिकी चतुर्थ अध्याय भगवान कहते इमं विवस्पते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्मान मनवे प्राह मनुवृक्षक व्यब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदुः शासक मैंने या जानी ये विद्या श्रद्धा सहित जदि ये भाव में जड़े व्यक्ति कष्ट सुख दुख ये सब सही शिखे ताहले सुनिश्चित भाव में सी ही ये ज्ञान को प्राप्त कर तेणु बिना भक्ति रे ईश्वरंकर नियम को पालन न करिकी दंभर आधार रे केबे भी मनुष्य संतुष्ट होइकी रही पारिबने अनेक शासक होइचंती पृथ्वी रे केते अत्याचार करछन देखो अनेक शासक जड़ दियड़ नहते या अर्थ नुह से निर्विकार रहिले मध्य मुक्त हो पारे केबे नहीं तेणु विभिन्न परिस्थिति शांत अच्छी अर्थ नुह ता दृष्टि ठीक अच्छी बुझा ठीक अच्छे कहीं उद्देश्य देखी पार्छ उद्देश्य यदि मुक्ति हुए ताहले ही से फलप्रद हम एम उद्देश्य कौन थाए केमती आहरी प्रशंसित हे प्रशंसार से उछुड़ी जी नहीं किंतु खुशी लगुवा भितर ये थाए युड़ाक सब कौन हुए आत्मज्ञान प्रतिबंधक अर्थात अस्थिर मन को स्थिर करने जो प्रकृष्ट उपाय शास्त्र देते से उपाय न करिकी ये सब करने द्वारा प्रकृत में चित्त स्थिर हुए नहीं एवं ईश्वर अभिमुखी हुए नहीं जहाँफल कि मनुष्य ये तत्व को बुझीपारे भगवान को बुझीपारे तो जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति स्थिर रहती विधाता बरात को बुझिकी देखुना आम समस्त जीवन कौन प्रतिदिन सामान भाव में बीतुची देखो परिवार निजर परिवार देखो जो दुई चार जन अच्छा प्रतिदिन देखो समस्त शरीर कौन सामान भाव में बीतुची समस्त मन कौन सामान भाव में बीतुची ना तेणु जार जहाँ प्राप्तव्य अच्छी मिलूँ मन को मिसेकी ता मनटा आज भल नहीं तो कौन है कौन गोटे कारण बाकी मैंने समस्त भल अच्छा हाँ भल भल सब खियापिया सब कर आराम खाऊँ गोटे जनकर मन भल नहीं आ सब तो भल खियापिया है तो मन कौन भल नहीं विभिन्न कारण अच्छे आम कहीपर निज निजर संस्कार निज निजर कर्मफल तेणु प्रत्येक व्यक्तिंकर भाव भिन्न देखु तेणु जो व्यक्ति जीवन को सही चलती प्रभुंकर बरात बोलिकी से व्यक्ति ही योग्य होती सह अमृतत्वाय कल्पते से व्यक्ति अमृतत्व अर्थात परमात्मा केमिति जन्म मृत्यु रहित ताकू जानिबापई से योग्य होती सहनम सर्वदुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सातितिक्षा निगद्यते क्वाइच सबकिछ को सहंतु अप्रतीकार पूर्वकम कहते विवेक चूड़ामणि भगवान शुक्राचार्य जी पारे करंतु शरीर पर किंतु व्यस्त न होइके सह अमृतत्वाय कल्पते जी योग्य होपर परमात्मा केमिति से संबंध से बुझ परवर्ती श्लोक कहते ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुन्तः त्वनयोस्तत्पदर्शिभिः न असतः विद्यते भाव असद वस्तु रहे नहीं ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः सद्वस्तुर अभाव रहे नहीं असद्वस्तुर भाव रहे नहीं सद्वस्तुर अभाव रहे नहीं उभयोर अपि दृष्ट अंत ये उभयर ये दुईटार स्वरूप को जानी था किए तत्वदर्शी भी जो मैंने तत्वद्रष्टा ये उभयर स्वरूप को जानी था बर्तमान आम देखा जे यही जगत रे उपनिषद लिखाई तैत्रीय उपनिषद रे तीन प्रकार वस्तु अच्छी जगत संपूर्ण वस्तु मान को तीन प्रकार भाग कर दे पारिबा
गोटे है सद्वस्तु, गोटे असद्वस्तु आ गोटे मिथ्या। सद्वस्तु त्रिकाल अबाधित वस्तु सत्, त्रिकाल रे जी रही थाए ताकू सत् बोली कहुए। अतीत वर्तमान भविष्य जहाँ रही थाए ताकू सत् बोली कहुए। असत तीन काल रे जोटा न थाए ताकू असत बोली कहुए। एवं मिथ्या किछि समय पर रही थाए जहाँ सबुदिन रहे नहीं ताकू कहती मिथ्या वस्तु। यही श्लोक जोटा असत कहते से असत प्रकृत में मिथ्या अर्थ रे व्यवहार कराई आम देखा। तो तीन काल रे थिवा वस्तु कौन? तीन काल रे थिवा वस्तु हूँ केवल ये विश्व ब्रह्मांडर मूल जहाँ को सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा बोली कह जाउछि। सी ही तीन काल रे थिवा वस्तु। काल जो ऊर्ध्वर रही ही तीन काल रहा कहीं अतीत वर्तमान नहीं, वर्तमान भविष्य रही, भविष्य वर्तमान नहीं, किंतु समय कौन? ए तीन टार ऊर्ध्वर से समय ही अतीत, से समय ही वर्तमान एवं से समय ही भविष्य। एवं समयर मूल जी सी सर्वदा रहिबे सुनिश्चित भाव। परमात्मा समयर मूल, आकाशर मध्य मूल जी सी समयर मध्य मूल। तेणु त्रिकाले तिष्ठति इति सत्, तीन काल रहुवा वस्तु सत् से परमात्मा। न असतो विद्यते भाव, न असतः विद्यते भाव। वर्तमान परवर्ती देखा जे न असतः विद्यते भाव, असद वस्तुर भाव अर्थात अस्तित्व रहे नहीं। असद वस्तु कौन? ये जगह मिथ्या वस्तु मुझे कहते ये श्लोक। तो किछि दिन पाई वस्तु रहे किंतु सब बेले जोटा रहे नहीं ताकू असत बोल के ये श्लोक कहते प्रकृति से मिथ्या। अच्छा, तो कौटा किछि दिन पाई रहे सब दिन रहे नहीं? देखु विश्व ब्रह्मांडर सबकि कौन सी गछ सबुदिन रही नहीं, कौन सी मनुष्य सबुदिन रही नहीं, कौन सी हाथी सबुदिन रही नहीं, सूर्य चंद्र मध्य सबुदिन रही नहीं। जहाँ मनुष्य मैंने जानते सबुदिन रही नहीं जार सृष्टि सृष्टिर अर्थ हूँ पूर्व नाला और सृष्टि अर्थ तार लय मध्य अच्छे गोटे दिन से आसब रही। तेणु ए जगतर प्रत्येक वस्तु मिथ्या, प्रत्येक वस्तु मिथ्या। आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी सबकि मिथ्या, मनुष्य पशु पक्षी कीटपतंग सबकि मिथ्या। अर्थात चिरस्थायी वस्तु किसी नुहे। आकाश केमती सर्वदा तो अच्छा शोला बेले आपंकर गाढ़ निद्रा शोला बेले आकाश रोना आज्ञा देखो गाढ़ निद्रा आकाश अच्छा कि जहाँ मध्यम आप आकाश को जानते से कौन से आकाश कि जहाँ जार आधार रे मन काम करुच्ची विचार करेंगे टे जहाँ आधार रे मन काम करुच्ची जहाँ थी फल मन काम करुच्ची सेटा आकाश की चेतना से चेतना रे आकाश मध्य एवं जहाँ से चेतनारू ही आकाशर सृष्टि बोलिकी शास्त्र कहते। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः से ही यही परमात्मा ठारू आकाशर उत्पत्ति बोलिकी शास्त्र कहते तैत्तिरीयोपनिषद। तेणु सद्वस्तुर अभाव हुए नहीं। न असतो विद्यते भाव, न असतः विद्यते भाव। तो असद्वस्तुर अस्तित्व नहीं, संपूर्ण भाव में नहीं कहीपर कहीं अच्छी ना देखा जाए व्यवहार कर किंतु से भली भाव से रही जमती आप आलू किणिकी आने आलू देखले आलू अच्छे यहाँ अच्छे से आलू तो तरकारी हो देखो किस समय पर से आलूर अवस्था बदल के तरकारी होगला तापर सकाଳେ जहाँ अवस्था मोर कहबार आवश्यकता नहीं से आलूटा तापर से पुणी से कौटी को गचरे खत हो बाहर से आलू। ठीक सेमती प्रत्येक प्राणी ये मनुष्य नथिले रहिबे नहीं किंतु अछंती वर्तमान। तो जोटा पूर्वर नथिला वर्तमान अच्छी भविष्य रहिबे नहीं से सब है मिथ्या। तेणु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मिथ्या। तो मिथ्या अर्थ नुहे व्यवहार योग्य नुहे, मिथ्या ही व्यवहार योग्य जानवा कथा।
मिथ्या ही व्यवहार योग्य कि जो समय पर्यंत से वस्तुरा व्यवहार योग्य थी से व्यवहार करेंगे आप व्यवहार कर वस्त्र जो व्यवहार योग्य अच्छी व्यवहार कर शरीर व्यवहार योग्य अच्छी व्यवहार कर व्यवहार योग्य रही आप जानते अन्य मैंने व्यवहार करेंगे ये शरीर को आम व्यवहार कर प्रतिदिन किंतु आम मु चलुची मु रोषे करुँची मु बुलूची जेहेतु मु योग्य अच्छी शरीर जो योग्य रही व्यवहार केमती कर अन्य मैंने व्यवहार करेंगे उठा उठी करेंगे जहाँ करेंगे जे तेणु ये शरीर व्यवहार तार योग्यता उपर निर्भर करे जगतर प्रत्येक वस्तु से भाया वस्तुर योग्यता उपर व्यवहार गोटे गोड़ भांगी जाइए चेयर आप बसी पारे तेणु जिन पर्यंत वस्तु गुड़ाक व्यवहार योग्य रही आप व्यवहार करूँ निजर मन निजर शरीर सबकि मिसेक तेणु ये सबकि मिथ्या मिथ्या व्यवहार योग्य खुशी व्यवहार करवा कथा खुशी खाइबा कथा बुझुता कि कौन कौन हम से अन्नटा हाँ जे न बुझ खाइबा कथा शुणिले लाड़ गड़ खाइबा शुणिक लाड़ गड़ू कि मन पकड़ लाड़ गड़ कि खाइबा कथा शुणी मन पकड़े तो लाड़ गड़ कि पूर्ण भाव परवर्ती अवस्था को मन पकड़ पूर्ण दर्शन करवा कथा ये अधा कले ना मनुष्य दुखी हुए अधा चिंतन करके मनुष्य दुखी हुए घर कर मना नहीं किंतु घर भांग बोल मन पकड़ नहीं आज्ञा घर भांग के भांग नहीं मनुष्य गुड़ाक रोना घर भांग नहीं तार आयुष्य अच्छे ना घर मध्य आयुष्य अच्छे प्रत्येक बयसर वस्तुर आयुष्य अच्छी तेणु जो भाव में प्रकृति वस्तु मानक नियम बांधी से मन पकड़े मनुष्य दुखी हम ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः तेणु परमात्मा जहाँ तांकर अभाव केबे रहे नहीं विश्वखंडर मूलर अभाव रहे नहीं उभयोरपि दृष्टंत स्मनयोस् तत्वदर्शी भी ए दुईटा जाकर सत्य को ज्ञानी माने बुझंती ज्ञानी माने ढेउ को बुझंती एवं जल को मध्य बुझंती ढेउ रहिबो नहीं जलर केबे अभाव नहीं अच्छा कौटी अच्छे आज्ञा से परमात्मा जे कि अजर अमर तीन टा काल ऊर्ध्व कौटी अच्छे से परमात्मा कौटी अच्छे जल आज्ञा ढेउ परा रहिबो नहीं आ जल जे कि ढेउर कारण कौटी अच्छे आज्ञा देखो कौटी अच्छे जल खोजे से ढेउरे ही जलर दर्शन ठीक सेमती से जगत रे ही परमात्मा दर्शन अर्थात निर्विकार परमात्मा ही विकारवान जगत परी प्रतीयमान हुअन्ति जल कौन सी प्रकार रे ढेउ होई नथिले मध्य ढेउ परी देखा जाए ठीक सेमती परमात्मा जे तीन काल जे ऊर्ध्वरे तीन काल ऊर्ध्वरे सी ही समग्र विश्वब्रह्मांड परी देखा जाती प्रकृत में स्वतः सी ही सूर्य परी चंद्र परी आकाश परी वायु परी मनुष्य परी हाथी परी सब परी देखा जाती किंतु किसी भी सत्य नहीं जमिति स्क्रीन रे सिनेमा स्क्रीन रे जहाँ देखा गले मध्य सब लाइट आगे जी हो हाथी ऊपर हीरो बसी थे दी जन जाक सामान लाइट कि जन को जी को मारामारी कला बाड़िया पेटा है सब बाड़ी भी लाइट और जे बाड़ू से लाइट जे माड़ खाइला भी लाइट लाइट छड़ा किसी नहीं से जगह केवल गोटे लाइट जहाँ भी ठीक सेमती ये समग्र विश्वब्रह्मांड एक चेतना छड़ा द्वितीय वस्तु किछि नहीं तो जगत को मध्य बुझंती एवं जगतर मूल को मध्य जे बुझंती सी हेले तत्वदर्शी उभयोरपि दृष्टंतः स्मनयो तत्वदर्शी भी ठीक अच्छे परवर्ती आम देखा।